بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل مائی کاکا پارٹی. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 70-80 سال پہلے جب آپ 9th کلاس میں ہوتے تھے اور آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور آپ پانی کو مم، روٹی کو ٹوچی اور آپ کو شرم نہیں آتی تھی بلکہ آپ کو شم آتی. اس زمانے میں جب آپ رائز اکیڈمی میں پڑھتے تھے تو آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر اینڈ سم کیوٹ سے اردو پڑھانے کے لیے آتے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا, نام یاد ہے ان کا؟ کیا نام یاد ہے؟ کیا بالکل بالکل بالکل. آج میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے بھی شیشے میں دیکھا, بہت پیارے لگ رہے تھے. تو انہوں نے آپ کو ایک نظم پڑھائی تھی, نظم نعت. اس کے ابتدائی 2 اشعار اور شاعر کا تعارف. شاعر کون ہے بیٹا اس کے؟ مولانا ظفر علی خان. ان کا ہم نے کاکیو تعارف پڑھا اور اس کے بعد 2 اشعار اور ان کی ہم نے ایکسپلینیشن اور وہ سارا مکمل کر لیا تھا. جو بچے نہیں تھے لیکچر میں وہ اپنے کلاس فیلو سے لے کر کام تو اپنا مکمل کریں. اردو کا ایک سیپریٹ رجسٹر رکھیں اور اس کے اندر ترتیب کے ساتھ جو کچھ میں لکھوا رہا ہوں اس کو نوٹ کرتے جائیں. اب بیٹے اگلے 4 اشعار ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنے ہیں. پہلے 2 پڑھ لیے تھے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو. کاکیو یہاں تک بات کر لی تھی. تیسرا شعر دیکھیے. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. بیٹے غایت کا معنی ہوتا ہے مقصد, لکھ لو بک کے اوپر. غایت کا معنی ہوتا ہے مقصد اور اولا کا معنی ہوتا ہے پہلا. پہلا لکھیں گے. یہ ہے تیسرا مفہوم. شاباش. شاعر اس تیسرے میں کہتا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد, دنیا کی تخلیق کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر شے آپ ہی کی خاطر تخلیق کی ہے. شاباش بیٹے شاباش. نوٹ کر لیجئے تیزی کے ساتھ اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. میرب نہیں لکھ رہی بیٹا, رجسٹر نکالیں اس پہ نوٹ کریں. ہاں جی شاباش. عائشہ عظیم الخان شاباش. جلدی سے نوٹ کر لیں اور بولیے ذرا کیا اس کا مفہوم میں نے لکھوایا, میرے ساتھ بولیے گا. دنیا کی تخلیق کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر شے آپ ہی کی خاطر تخلیق کی ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی تشریح لکھنے میں کوئی پرابلم آئے, کیونکہ کاکیو یہی بات اسی نعت کے پہلے شعر میں بھی ہوئی ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے, یہ جو زمین ہمیں نظر آتی ہے, اس میں ہمیں صحرا نظر آتے ہیں, سبزہ نظر آتا ہے, میدان نظر آتے ہیں, پہاڑ نظر آتے ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, نباتات ہیں, جمادات ہیں. یہ زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوقات ہیں. پھر بیٹے آسمانی مخلوقات ہیں, پھر کتنی کہکشائیں ہیں, پھر کتنے بلیک ہول ہیں, پھر کتنا وسیع کائنات اتنی ہے کہ اگر ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں, اس کو جاننا چاہیں تو بیٹے ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ بولیے نہیں لگا سکتے. کاکیو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے لگیں تو ہم ان کو شمار بولیے نا نہیں کر سکتے. تو کاکیو یہ جو اتنا سب کچھ بنا, شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کسی شے کا وجود, ہم پیدا ہی نہ ہوتے, ہمیں قرآن نہ ملتا, ہمیں نماز نہ ملتی, ہمیں شبان نہ ملتا ہیں, ہمیں شب برات نہ ملتی, ہمیں رمضان نہ ملتا, ہمیں لیلۃ القدر نہ ملتی, ہمیں عیدیں نہ ملتی,
हमें कोई दिन मुयस्सर ना आता, कोई रात मुयस्सर ना आती, कोई मिनट घंटे मुयस्सर ना आते, कोई मुख्तलिफ़ किस्मों के खाने जो घर जाके आप बना बनाया खाते हैं और इंजॉय करते हैं, सैर की जगह हैं। अलगरज हम कायनात में अपने इर्द गिर्द देखते हैं जितनी नेमतें हम इंजॉय कर रहे हैं, इनमें से काक्यों हमें कुछ भी ना मिलता, यहाँ तक कि हमें अल्लाह भी ना मिलता अगर काक्यों कौन ना आते। शाबाश, छा गए आप। अगर रसूल पाक, तो ये वो आका अलैहिस्सलाम को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है कि आपकी अज़मत, आपकी शान, आपकी बुलंदी इतनी है कि अगर आप ना आते तो कायनात सिरे से वजूद में ही ना आती। तो काक्यों अब इसके अंदर आपने ये, चूँकि आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और आपकी शान और आपकी बुलंदी की बात कर रहा है कि इस कदर आप आला हैं, इसलिए शायर ने आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के बारे में क्या खूब बयान किया कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ जी काक्यों, ये है आपकी अज़मत कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनकी तारीफ़, तो फिर अल्लाह लौह कलम भी आपके सुपुर्द कर देगा। यानी आप इतने कामयाब हो जाएंगे कि ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये कायनात ही आपकी वजह से बनी है, कायनात की हर चीज़ ही आपकी वजह से बनी है। अगर आप रसूल पाक से वफ़ा कर लेंगे तो ये कायनात की हर शय आपके कदमों में आ और जाएगी। ठीक है जी, आ जाएगी। तो ये मेरा पुत्र तीसरा शेर हो गया। समझ तो नहीं आया? आप ज़्यादा करेंगे तो मुर्गियाँ आ जाएंगी यहाँ। ठीक है, तो लिहाजा आपने ज़्यादा आ भी नहीं करना। अच्छा, अब आगे चलें, क्योंकि आ और गया भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए थोड़ा बैलेंस सिस्टम कर लें, बैलेंस सिस्टम। ठीक है, नॉट सिस्टम। ओके जी, अगला है सिस्टम नहीं होता, सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का सिस्टम तबाह किया ना, S-400। ठीक है, तो ऐसे ही आगे चलिए। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, इधर नहीं आना, इधर इधर मैंने कहा आगे चलिए, वहाँ से उठ के इधर आना शुरू होगी। बेटे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चलिए, मुराद अगला शेर देखिए। ज़ालिमों, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही। तो शनासा कहते हैं बेटे जान पहचान, जानना, सिंपल लिख लें, जानना। जी मेरा पुत्र, चौथा शेर जल्दी से इसका मफहूम लिखिएगा। कहता है जिस मुकाम पर, जिस मुकाम पर जिब्राइल भी जिस मुकाम पर जिब्राइल को भी जाने की इजाज़त नहीं, जिस मुकाम पर जिब्राइल को भी जाने की इजाज़त नहीं, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को उससे आगे के राज़ों से भी वाकिफ़ कर दिया। शाबाश शाबाश, नोट कर लें का क्यों, जिस मुकाम पर जिब्राइल को भी जाने की इजाज़त नहीं, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को उससे आगे के राज़ों से भी वाकिफ़ कर दिया। बेटा आप मुझे बता सकते हैं कि इस शेर के अंदर किस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है? शाबाश, वाक़या मेराज की तरफ। आप जानते हैं, इसमें एक बात तो ये ज़हन में रख लें, अब आप इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह में मुझे ज़रा एक दफ़ा रिपीट कर देंगे। पहले क्या लिखना होता है? शायर का
तारुफ और उसके बाद आपने फिर तशरीह करी। अब तशरीह में आपने पहली बात ये बतानी है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान कर रहे हैं कि जब मेराज की रात आई तो आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत जिब्राईल आपको मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा आए थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए थे, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे फिर रसूल पाक तन्हा गए। तो वो शायर ये कह रहा है कि जिब्राईल जो अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं, इधर देखो मेरी तरफ ताकि आपको फ़ायदे पहुँचे। कितने? 3। पहला फ़ायदा, आप एक अजीम इंसान देख सकें। नंबर 2, आपको मेरी बात समझ में आ सके। और तीसरा फ़ायदा, जितनी देर आप देखेंगे आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, आपको सवाब मिले। लिहाजा आप समझें काके देखो बात ये की जा रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान अता की कि अल्लाह का सबसे करीब रहने वाला फ़रिश्ता वो मक्का से मस्जिद अक्सा तक तो आया, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक तो आया, मगर सिदरतुल मुंतहा पे जाके क्या कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक कदम भी अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे सारे पर जल के राख हो जाएंगे, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। तो आप अब सिदरतुल मुंतहा से आगे अगर कोई गया तो ना कोई फरिश्ता गया उस पॉइंट से आगे, ना कोई नबी और रसूल उससे आगे गया। तो अगर कोई गया तो एक ज़ात है और वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये बात कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शान और ये अज़मत अता की कि वहाँ कोई, आपको मालूम होना चाहिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआएं करते रहे कि बारी ताला तू मुझे अपना आप दिखा, लेकिन अल्लाह ने दिखाया नहीं। अगर अपना दीदार करवाया तो बेटे किसको करवाया? सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान कर रहा है कि जिस मुकाम पे जिब्राईल भी नहीं जा सकता, जो अल्लाह के बहुत करीब है, उससे भी आगे अगर कोई गया है तो वो सिर्फ एक ज़ात है और वो ज़ात आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए बेटा बड़ा एक नात का मशहूर शेर है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पहुँच के सिदरा पे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे। रूहुल अमीन से मुराद कौन है बेटा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, यहाँ से हज़रत जिब्राईल, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ से आगे के राज, यहाँ से आगे की बातें सारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। ऑल काका पार्टी छठा शेर हो गया, चौथा, उसके बाद पाँचवा शेर आप देखेंगे तो पाँचवें शेर के अंदर भी बड़ी खूबसूरत आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान किया गया है। और शायर कहता है, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब बथा तुमी तो हो। मेरा पुत्र, यसरब से मुराद मदीना, लिख लो माना, यसरब से मुराद मदीना और बथा से मुराद मक्का, बथा से मुराद मक्का। जी मेरा पुत्र, आप इसमें लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहम दिल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहम दिल हैं, आप हमेशा गिरते हुओं का सहारा बनते और आप ही मक्का व मदीना के बादशाह हैं। शाबाश शाबाश, आप निहायत रहम दिल हैं, आप हमेशा गिरते हुओं का सहारा बनते और आप ही मक्का व मदीना के बादशाह हैं।
शाबाश शाबाश। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान, बहुत कमाल का बेटे ये शेर भी है। आका अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि किस तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा गरीबों की मदद की, ज़रूरतमंदों की मदद की। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो हम अगला भी सबक पढ़ने वाले हैं ना, अखलाक़े हसना, जो अगला सबक आ रहा है इसके बाद पहला सबक, उसमें आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात लिखे हुए हैं। आप वहाँ से बेशुमार वाक़यात इस शेर की तशरीह में लिख सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम किस तरीके से कर्ज़ अगर किसी का होता और वो अदा ना कर सकता तो आका अलैहिस्सलाम उसका कर्ज़ अपनी जेब से अदा कर देते। आपके दरवाज़े पर कोई भी आ जाता तो आपने कभी भी उसको इनकार नहीं किया था, कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया था। आप हर एक की मदद करते और आप खैरात इस तरह करते कि इतनी तेज़ हवा भी नहीं चलती जितनी तेज़ी के साथ आप सदका और खैरात किया करते थे। एक एक वक्त में 6-6 हज़ार बकरियां भी होती तो आका अलैहिस्सलाम तकसीम कर देते। 90-90 हज़ार दिरहम होते आपके पास, आप गरीबों में तकसीम कर देते। आप उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक आप डेली की इनकम गरीबों में बांट नहीं देते थे। डेली की इनकम इंसान सारा दिन कमाए और उसके बाद गरीबों को दे दे। आका अलैहिस्सलाम सारा दिन जो करते वो सारा बांट देते। याद रख लें, आका अलैहिस्सलाम गरीब नहीं थे। वो जो आपने पढ़ा है ना ज़िंदगी में कई किताबों में कि कई कई दिन आपके घर चूल्हा नहीं जलता था, पढ़ा हुआ है ना ये पॉइंट। आप कपड़ों को पैबंद लगा लेते थे, पढ़ी हुई है ना ये बातें। तो इसका क्या मतलब था, आप गरीब थे? नहीं, इसका ये मतलब था कि आपके पास जो आता वो दूसरों को दे देते, इतना देते कि अपने खाने के लिए भी कई दिन बचाते नहीं थे। जो आपने खुद खाना है वो भी गरीब आ जाता, उसको उठा के दे देते। तो ये आपने वाक़यात इसमें लिखने हैं कि आप हमेशा गिरते हुओं का सहारा, यानी ज़रूरतमंदों की मदद करते, बेवाओं की मदद करते, यतीमों की मदद करते, गरीबों की मदद करते, दुखी दिलों का सहारा बनते। और ये जो लिखा हुआ, आप ही मक्का और मदीना के बादशाह हैं। मक्का और मदीना, मक्का मतलब ये वो पॉइंट है मक्का जो सबसे पहले जहाँ से कायनात फूटी उस जगह को मक्का कहते हैं। जब ये ज़मीन बनी ना तो हर तरफ पानी था। बोलो क्या था, ऊंचा बोलिए। हर तरफ पानी था, ज़मीन नहीं थी। ज़मीन जहाँ से खुश्क हुई ना वो जगह मक्का है। अब जब वहाँ से तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, शायर ने क्या लिखा, आप ही मक्का और मदीना के बादशाह हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मक्का और मदीना के बादशाह हैं। मक्का और मदीना का मतलब है कि आप पूरी कायनात के बादशाह हैं। बोलो क्या हैं आप। इसलिए शायर ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका शेर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, गरीबों की बर लाने वाला, मुरादें गरीबों की यानी गरीबों की मुरादें पूरी करने वाला। मीरब मेरा पुत्र लिख लिया कर, कितने बैठे रहनी हैं, कहाँ गुम नानों के पास गई हुई है। लिखो बेटा, शाबाश। देखो ना ये सारे आपके बहन भाई लिख रहे हैं, आप भी लिखें, नोट करें, शाबाश। हाँ जी आयशा खान लिखो जल्दी से। आप भी उसके साथ साथ बैठ के ना, जिमल के साथ बैठ के आप भी खान हो गई बेटा। ठीक है, जल्दी से। ये इसके अंदर शेर आ गया। उसके बाद आखिरी शेर है बेटा, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम्ही तो हो। नज़ीर कहते हैं बेटा मिसाल। लिखें नज़ीर का क्या माना है, मिसाल। किताब के ऊपर लिख लो, नज़ीर का माना है मिसाल। अब ये छठा मफ़हूम है,
اور اس کا پھر ہم شعر لکھیں گے، بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ کہا کہ وہ شاعر اس میں کہتا ہے اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کو دونوں جہانوں کی رحمت نہیں بنایا۔ شاباش شاباش شاباش، بہت اچھے بچے ہیں آپ، بے مثال ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ شاباش شاباش، جلدی جلدی لکھتے جاؤ، لائف بوائے یوز کرو، آپ کا صابن سلو نہیں ہونا چاہیے، ادروائز آپ ببلو کے چھوٹے بھائی لگیں گے، کیونکہ ببلو کا صابن سلو ہے۔ ہاں جی امیر خان، آپ نام کے امیر ہیں یا ویسے بھی امیر ہیں؟ کبھی کچھ کھلایا پلایا تو ہے نہیں ہے یار، امیر کیسے ہو گئے تم ہیں؟ کوئی مطلب آتے، کوئی برگر، کوئی شوارمے، کوئی چیزیں، کوئی پیسے شیسے ہیں، پھر پتہ چلے نا امیر آدمی۔ مجھے نہ کھلاؤ یار، اپنے کلاس فیلوز کو کھلاؤ، میں نے کون سا کہا کہ مجھے کھلاؤ ہیں؟ کیوں امیر خان ہے یا صرف امیر ہے؟ خان نہیں کیا ہے؟ اچھا میں کار نہ چلا جاؤں، لکھ جلدی، شاباش۔ ہاں جی لکھ لیا، آگے چلوں؟ ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ پڑھ دیں، اس کا مفہوم کیا ہے، بولیے ذرا۔ اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت نہیں، آپ بے مثال ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں۔ بیٹے سمپل سی بات، بہت آسان، کہ اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ہر ایک کے لیے محبت کا پیکر، ہر ایک کے لیے شفقت کا پیکر، ہر ایک کے لیے عنایت کا پیکر۔ آپ بیٹے اتنے رحمت والے ہیں کہ جو آپ کے در پر آ جائے، اللہ آپ کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر بیٹے آپ بے مثال ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کیا حسن میں آپ جیسا کوئی اور ہے؟ بولیے نہیں۔ علم میں کوئی آپ کے برابر ہے؟ عمل میں کوئی آپ کے برابر ہے؟ کردار میں کوئی آپ کے برابر ہے؟ جرت اور بہادری میں کوئی آپ سے بڑا ہے؟ لیڈر ہونے میں کوئی آپ سے بڑا ہے؟ آپ بیٹے زندگی کے جس بھی ایسپیکٹ میں آقا علیہ السلام کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت، آقا علیہ السلام کی شان۔ آپ نے اگزامپلز بتا دینی ہے، آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی نعت لکھی، اور نعت لکھ کے، یہ نعت صرف مولانا ظفر علی خان نے نہیں لکھی، یہ نعت صحابہ کرام کے زمانے سے لکھی چلی آ رہی ہے۔ آج ہی کوئی نئے لوگ نعت نہیں پڑھتے، یہ نعت 45 صحابہ کرام حضور کی نعت پڑھتے تھے حضور کے سامنے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میری آنکھ نے آپ جتنا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنا حسین کسی ماں نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اس قدر آپ عظمت، آپ شانوں والے ہیں کہ آپ جیسا کائنات میں اور نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے ہیں، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے ہیں، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ میرے پترو آپ کی ہو گئی نعت کے اگلے اشعار، اور یوں ہماری نعت کی نظم مکمل ہو گئی، اور کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ آپ لوگوں نے کل گھر سے آتے ہوئے ان تمام اشعار کے مفہوم
اور یہ جو میں نے اشعار آپ کو لکھوائے ہیں یہ آپ نے گھر سے یاد کر کے آنے ہیں. کل تک آپ نے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے چھٹی کے وقت گھر جاتے ہوئے آپ نے رستے میں کس سے چیز لے کے نہیں کھانی, فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں ہے, اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں ہے.